parce que avec tout avec un installé. Bon, ça avec l'installé, on va gagner du temps. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Enregistrement audio. Il y a téléphone là. Nabla, c'est pas le cas. Moi, je vais enregistrer. Avec le téléphone d'enregistrement là, il y en a. Ma canne son, la limitation là, mais on t'a supprimé. Voilà, c'est bon. Bah, il y a un enregistré. Bon, il y a un téléphone. Il faut t'enregistrer. Voilà. Ceux qui veulent enregistrer. Avec le téléphone là. Monsieur Jacques, vous avez choisi qui comme arbitre en matière de minutes? C'est moi je gère. C'est moi je gère le temps. Ah non, on aurait aimé que ce soit vraiment. C'est moi. Non, je suis pas d'accord avec ça. Bon, si tu n'es pas d'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais aimer que ce soit un agent. Donc, c'est pas la peine. Voilà, c'est ça un agent quoi. Non, ça c'est pas la peine. Quand faut que 5 minutes cela ne sera pas. Mais téléphone c'est aussi simple. Voilà, non, c'est moi qui le fais. Si c'est pas possible, on descend. Ok, il n'y a pas de problème. Donc on arrête. Il faut que ce soit un agent. Ok, on arrête. Non, mais comme il est dans le problème, ne devez pas gérer. Après, on était pour mettez-vous à ma place. Non. Ni à Tekane, on va descendre. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. On descend. Il n'y a pas de problème. L'arbitrement sera sauf vous. Oui. Vraiment, ok, à toi là-bas. Je comprends. C'est bon, on est là. C'est bon. Prenez vos appareils. Prenez vos appareils. J'aimerais que nous c'est pour qu'on mette en fait. Pour qu'on ait arbitrer. Arbitre de quoi? Moi, je suis côté d'un ami, côté d'un autre. Maintenant, il faut la couper avec la jeter car moi, on a des choses. Il faut que John de Bla. Donc, je vais directer les cas qui sont simples. John de Banga côté là, là, j'ai. Oui, ayi John, là, j'ai de Banga côté là. Jacques de John côté là. Au bec à côté là. Non, Jacques de côté là. Allez, faites le côté là. Voilà, ne pas aller te mourir. Non, Jacques, il n'y a même pas là. Ne bien en mourir. Ou la autoy. Na halija. Erdiga mourir. Il y a fait. Mais débat géré tu connais débat fort parce qu'en tant que namina dota comme modérateur voilà ne bolo air folie parce que aller na e janfa air là an yɛrɛ sigilen yɔrɔ an kun do accepter o impossible de faut la fika fɛn dɔ fara e fɛn min air ko ye an bɛ ɲɛ b'a la chronomètre len a bɛna chronomètre et puis n bɛna kuma de fɔ je suis en train d'expliquer les dispositions i b'a bɛna kɛ cogo minnu na a bɛ kɛ condition minnu na n bɛna bɛɛ expliquer sisan. Donc ça dépend de vous. D'accord, on va tout à l'heure, Inch'Allah. Ah ok, c'est bon. Bon, allez à bon, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Il faut vérifier là, on a perdu 22 minutes. Bismillah. Ok, bismillah. Ya, imagine que doa ali você quer. Donc on peut partir micro tard. Ok. Non, c'est rien, on parle. Ah, vraiment. C'est bon. C'est bon. Bon, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من المدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. An sigila hɛrɛ ala ka wuli hɛrɛ la an ma ala ka bato minɛ ala ka duwawu jaabi ala ka hamu nɔgɔya ala sɔnna badurul kubra n'o ye baduru kɛlɛ ye o kɛla ka can bange sunkalo kɔnɔ ala fana sɔnna fatuhu maka n'o ye maka dayɛlɛli ye o fana kɛla ka hali bi silamɛya kɔrɔta sunkalo kɔnɔ an b'o sunkalo kelen na yarabi ala ka can dɛmɛ ala ka can kɔrɔta sisan débat bɛna kɛ cogo min comme je vous ai dit depuis en bas on dispose d'une heure 60 minutes. Heure kelen de b'an bolo miniti 60 miniti 60 in 1 minute 30 Chérif miniti 30 monsieur Berthe miniti 30 Chérif miniti 30 sisan monsieur Berthe kuma bɛna fɔlɔ e de la comme e de nana e de ye débat ɲinibaga ye donc kuma bɛna fɔlɔ e la an bɛna kuma d'i ma i bɛ ka miniti 5 fɔlɔ kɛ débat in kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ kuma aw mɔgɔ 2 kɔ mɔgɔ si tɛ kuma aw mɔgɔ 2 kɔ ne bɛ dɔrɔn ka wagati jateminɛ
ni min ka wagati surunyana se la à moins de 10 secondes matigi kɔri ko dans 10 secondes i ka waati bɛ ban hali ni ma kuma n bɛ se ka kɛ signe la pour ne pas que n ka don a ka temps kɔnɔ quoi donc pour que a tigi ka dɔn ko n ka waati bɛ ɲini ka ban a b'a ka kuma gérer comme il veut et puis n'o sera dɔrɔn n b'a fɔ ko stop et puis an b'a tigɛ a faamuna donc a bɛna kɛ ten de fo ka taa débat ban Shérif o ko an ma dugu ma ko thème saba de tun b'u bolo thème saba ne ko bon thème saba in ça va dépendre comme on a 1 heure ni bayako a kɔni bɛ daminɛ o de la parce que an y'o baro de kɛ kunun donc ni bayako in sera ka ban même en 10 minutes u bɛ se ka na ni thème wɛrɛ ye min ka d'u ye an kɔni ma o sira ɲini fɛ mais dugu ma an k'o jɛn d'u ma comme k'u bɔ yɔrɔ ka jan k'u bɔra fo Sikaso de ka na voilà ne ko problème t'a la donc ni baya in banna en 10 minutes thème wɛrɛ min ka d'u ye u b'o fana fɔ an b'o débattre mais ni baya in ma ban baya in bɛ kɛ ka ban et puis o y'o bannen ye voilà peut-être ni ala ye waati wɛrɛ latigɛ ni waati wɛrɛ sɔrɔla o thème wɛrɛ ninnu bɛ se ka débattre a la bon o ma thème fɔ n ɲɛna voilà o ma thème fɔ n ɲɛna thème ye jumɛn sariya de kan quoi bon a thème ye jumɛn ye thème tɔ fila ala k'u ka kiiri tigɛ ni kuranɛ par exemple ko ni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ka f'u ma kafiri o ye thème kelen o ye thème kelen a thème filanan ala ko bele mumini kana diɲɛ n'a masiru kanu ko ni mumini min ye diɲɛ n'a masiru kanu o tigi bɛ jahanama kɔnɔ lahara ok o ye thème filanan voilà thème filanan voilà donc i y'a faamu ko ni thème fila in de b'u bolo ko ni bayako sera ka ban u bɛna tugu o la mais ni bayako ma ban u bɛna waati wɛrɛ kɔnɔ quoi faamuko ɲuman ala k'o d'a ma donc an bɛna baara daminɛ chrono filɛ c'est 0-0 voilà bon c'est pas bɛna micro bila i kɔrɔ n'i bɛ se ka minɛ walima n'a bɛ bila i kɔrɔ ye voilà ni n ko top o kɔrɔ ye ko kuma daminɛna i bɛ tɛmɛ n'i ka kuma ye ne ka téléphone tigi min bɛ ne ka téléphone gérer la i bɛ ka fɛn yan a b'a la i su ninnu kɔni b'a ɲɛ donc i fana tɛ n'i ka fɛn voilà bon a filɛ 1 2 3 top chrono أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي لا إله إلا هو الذي هدانا للحق وإن كنا من قبل لفي الضلال المبين أحمده حمدا كثيرا نشكره شكرا كثيرا ونذكره ذكرا كثيرا وعليه توكلنا وعليه فليتوكل المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا مفلسي جماعة بمامي ينصرو أنا مما ينصرو مم تكون لما والما كون يقف كسر ما ينصرو مفلي كبلا جل إن شاء الله ولا ني الله صنع بنتنا مكالو كلتا أنا كله سام بافلا أنا مغا كبن سام 2020 سنغلوما إن شاء الله ولا ني مسا صنع كنا مكابي وكنا يدينه تانيني sabu cɛya ye min ye o ye kana kuma i baden kɔfɛ i baden na a kɔfɛ donc n'i ye fɛn y'a la min man ɲi donc i ka s'a ma i k'a ɲɛfɔ a ye tari erreur min bɛ yen a bɛ se ka corriger cogo min na mais ni ka di to yɔrɔ jan fɛ ko o fɔ donc inchallah a tulo bɛ a baden min kana sisan o ye Ustaz Berté ni mɔgɔ caman b'a dɔn ni ala ka waraba murutilen walima kalanden karamɔgɔntan mɔgɔ min bɛ yen ni depuis ala y'a da ni mɔgɔ ma kalan kuranɛ na minute kelen o de kan don setigi ala yɛrɛ ye kuranɛ dɔnni di min ma n'a ka se yen o de kan don inshallah ka bɔ Sikaso o la Sikaso mɔgɔ caman bɛ ne dɔn o b'a dɔn ne tɛ mɔgɔ dogolen parce que o bɛ ne wele karamɔgɔ sariyatigi de c'est pourquoi n ka moto la a sɛbɛn b'a kan de ko la sariya o fana kɔfɛ moto kɛrɛ la kini kɛrɛ la Jakarta gɛɲɛ de b'a kɔfɛ o ye sariya gɛɲɛ ye o fana kɔfɛ ne bamuru min b'i ye yɔrɔ caman a fɔ o de ma ko sariya bamuru o la mana kɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ o bamuru gulon bɛ n kɛrɛ la o ye ala ka sariya tagamasire ye o la ala y'a kɛ inshallah alhamdulillah an ye an badenw sirala tagama bi n'o y'an fa Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye an y'a sira tagama pour que an ka kumaɲɔgɔnya dɔ tɛmɛ an n'a ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ kun kan bon ala y'a kɛ an ma se k'a lasɔrɔ mais an y'a yɛrɛ den sɔrɔ n'o y'an kɔrɔ ye a den filanan surtout o ye Tijani Sheikh wala Tijani Haidara n'o ye Sherif ye
an b'o kɛnɛ de kan bref pour que ka wagati économiser n badenw o la an sigin bɛ ni walanda minnu ye a walanda fɔlɔ o ye baya layidu 6 ye o de y'an ye walanda fɔlɔ min kanu o débat ni heure kelen kɔnɔ o la n'o banna walanda kun filanan o ye ni mumini kan ka diɲɛ masiri kanu walima n'a man ka diɲɛ masiri kanu ala ye min fɔ o la o y'o ye a kun sabanan o ye ni kiiti ka kɛ ni ala ka kuranɛ ye walima ni kiiti ma kɛ ni ala ka kuranɛ ye o ye donc du fait an bɛna min ta sisan o ye baya layidu 6 ye sabu ne ye wajulikɛla ye ne bɛ Sikaso mɔgɔ caman kun y'a kanu ne n'a ye dɔrɔn ka débat kɛ a kan donc bi y'a don ye inchallah parce que an b'a sɔrɔ mais a y'a den sɔrɔ min ko k'ale jɛn bɛ n'a ye ka don an ni a fa cɛ donc o kɔrɔ n'ale ye kuma o kuma fɔ o kuma bɛ minɛ de n'a fɔ a fa ye o kuma fɔ inchallah n badenw o de y'an sigikan ye donc ne kun ko n ko kuranɛ kɔnɔ baya layidu 6 ala m'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ don silamɛya la kuranɛ kɔnɔ o kun ye ne ka ɲininkali ye n ko ala m'a fɔ baya layidu 6 de bɛ mɔgɔ don silamɛya la kuranɛ kɔnɔ n ko mais plutôt ala ye jumɛn fɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ suran 60 aya 12 ko cogo di a ko de yanni mɔgɔ k'a fɔ i bɛ baya layidu 6 kɛ k'i ka kɛ limaniya jɔn ye fɔlɔ auzubillahi min sharri shaitani rajim i n'a fɔ ala ko cogo min iza ja'akal mu'minat o ni mu'minu de ko bɛ baya layidu 6 kɛ mais a ye mu'mini muso de ta nin yɔrɔ in na mais kuma bɛ mu'miniya de nɔfɛ donc ne ko k'a fɔ n tɛ fila fara ala kan n tɛ suyɛnni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara min na n b'a kɛ n k'o dama tɛ se ka mɔgɔ don silamɛya la min b'i don silamɛya la i bɛ limaniya de fɔlɔ limaniya ti dɔwɛrɛ ye a fɔlɔ ye ka da ala la kelen a filanan ye ka da ala ka mɛlɛkɛw la a sabanan ye ka da ala kumakanw na a naaninan ye ka da la ko lahara bɛ se a duurunan ye ka da ala ka cidenw na a wɔɔrɔnan ye ka da sagakunu na a wolonfilanan ye ka da latigɛ la o kɔfɛ kuranɛ suran 43 aya 68 69 ala ko i ka mɔgɔ k'i seere i ka kalimatu shahada fɔ o tigi ye donc n'i ye kalimatu shahada fɔ k'o de b'a yira i donna silamɛya la donc o de kɔfɛ baya layidu 6 bɛ sɔrɔ ka wajibiya e kan o tuma de nin ye ne ka kuma ye wasalamu alaikum warahmatullah. Voilà. Bon. Top. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم استهد ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق وارزقنا اتباعه ونشكر الجميع أو أحيي الجميع بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على فولي على بركة دالي كشي أن نعمة كلي كرا باك أنو كرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن كرا سود نسانو ما أنا كصحابة نمو أني مغنيما منو فعلوك أني من جاي فوق سيدني ولما يا ربي على كأمبلا جنيه ولا كأبى فون إسلامي كفولي نو على كشي كأمبك على كهمون نويا على كأنسقو داما sigi min fɛnɛ filɛ nin ye bi diinɛ faamuya min ni a fɔra a dabɔrɔ kama an b'a ɲini ala ka ko ye wa ala ka tiɲɛ yira an na k'an kɛ a minɛbaga ye ala ka nkalon yira an na k'an kɛ yɔrɔma diɲɛbaga ye ka bɔ nkalon na ala ko k'a kalaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlida muhamadu ali an b'an balimakɛ fo a ka bɔli la ka na an fɛ yan a kun y'a ɲini i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min ko ani karamɔgɔ de kun kan ka sigi ko o de laɲini na mais an y'o fɔ n ko karamɔgɔ ye kɔ ni ba minnu tigɛ tuma dɔ la ale ɲɔgɔnna man ka na usazi ko an ka hayidara sigi tuguni an y'o de fɔ hayidara ka waati min n'a tun bɛ débat kɛ minnu ma sɔn karamɔgɔ ye bɛɛ wele mali tele mali la o kɛra cogo min na o dɔnnen don wa o ye jamaba de ye karamɔgɔbaw minnu ko an ma sɔn wa o labanna cogo min o ala ye o bonya sigi tiɲɛ yɔrɔ la ni o de ye ala ka tiɲɛ a ti bin n ko o la ni ale mago b'a la diinɛ dayɛlɛlen don ni ɲininkali min b'a fɛ an labɛnnen don a bɛɛ jaabili kama an k'a ka hayidara to yen a den min b'a bɛɛ garantiya kɔfɛ karamɔgɔ kan k'o bɛɛ bayako tɛ ne ko ne b'a bɛɛ garanti et puis ale tɛ dɛ bɛɛ ye an labɛnnen don a ka bɛɛ ye kuma bɛɛ la o la kuma surunya kama komi an balimakɛ a y'a ka dakurunya fila fɔ k'ale ko baya ti mɔgɔ don
silamɛya la ko kuranɛ kɔnɔ k'a bɛ yen de k'o la ko kuranɛ kɔnɔna la ko ala ko i ka kalimatu shahadata ka dɔ k'i seere ye k'o b'i kɛ silamɛ ye an bɛ an balimakɛ ɲininka o bɛ kuranɛ min kɔnɔ a k'o fɔ an ye peut-être ɲankuma anw bɛ kuranɛ min dɔn ni anw y'o kalan ni k'a daminɛ a tɔgɔ ye di suratul fatiha la ka taa bila fo bakara i b'o o bɛɛ ta k'a lajɛ fo birabi nasi i bɛ taa bila fo ye i tɛ nin sɔrɔ a la nka komi ale ko ten an mago bɛ o dalilu la nka k'a fɔ ko baya fana ye mɔgɔ don a bɛ maa don silamɛya yɛrɛ la o dalilu bɛ an bolo ni ye suratul nasr lajɛ ala b'a fɔ o la iza jaa nasrullahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim iza jaa nasrullah والفتح ورأيت ناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا محمد نيالا كدمننا أنا كدللي نوي مغندلي إما ورأيت الناس إبي مغوي يدخلون وبدو في دين الله على كديننا أفواجا جمع كله ومن فرا على كراي وعلى يوسبتاي ني على كتب القرآن كنو إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي دلالك إيه محمد دلالي مين أبانغرا أو دلالي من بانغرا أو ياسر إذا نانا إذا حرف شرطي سبوتي كافوني في من باكو في وبسبتي أو كو إبي مغو يبيدو على كدينا جماكلو ولا يلا أو كراوا أنيا أو فنا كرا أو دو o kɛra u donna ni donkan jumɛn ye silamɛya la ni kuranɛ bɛ o sabati tuma min na cɛw nana baya kɛ ala kira bolo silamɛya kan baya wɛrɛ tɛ dɛ silamɛya kan o baya kɛlen kɔfɛ o la musow fana natɔ ko kira o ɲɔgɔn minɛ ninnu bolo ka silamɛya minɛli la wa karamɔgɔ n'o ye mufassirina hakɛ min ko ten ko nin y'u don dɔ ye silamɛya la jate t'o ban karamɔgɔ minnu ko ten ko nin ye u donkan de ye silamɛya la jate t'o ban o kɔrɔ u donna ni kan min ye ani donkan min ye o de ye nin ye n'o ye baya layidu wɔɔrɔ ye o la ni kun y'a ka jaabi ye ala ka a ɲɛ ka d'an ma. Top. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu inshallah. Olan be folise an koroma no ye Tidiane Haidara ye inshallah. Aye an ka kuma répond a jalan ye kosɛbɛ. Donc aye ɲininkali min kɛ ne tun bɛ fɛ ka da don ɲininkali de la fɔlɔ yani n ka na ni ale ye min fɔ baya layidu wɔɔrɔ ko ka mɔgɔ don cogo silamɛya la ye. A ko yala kuranɛ mun bɛ bɛɛ ne ko n ko ni ala ko ni mɔgɔ bɛ don silamɛya la o tigi ka kalimatu shahada fɔ ka don silamɛya la ko yala o bɛ kuranɛ fan jumɛn ko kuranɛ bɛɛ k'a tɛ yen donc ne bɛ fɛ ka min fɔ o la kuranɛ suran 3 a aya 193 o ye ala imrani ye a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko de rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ko kira muhammadu ye wele min da kisi nɛma b'a ye ko ye limaniya wele o ye kelen o kɔfɛ suratu nisa ye aya 170 ala ko cogo di ya ayuha nas qad ja'akum rasulun bil haqq min rabbikum fa aminu khayran lakum ko hey aw mɔgɔw kira muhammadu nana ni tiɲɛ ye k'a fɔ aw ye a ye limaniya o de da ka di anw la ala ma baya layidu wɔɔrɔ fɔ fɔlɔ o kɔfɛ a ko cogo di kuranɛ suran 7 aya 158 ala ko kira k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye inni rasulullahi lakum jami'a fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi k'aw ka limaniya kira kɛlen kɔfɛ ka limaniya wele da mɔgɔw ye ninnu bɛɛ kira bɛ ka nin fɔ tuma min na o y'a sɔrɔ baya layidu wɔɔrɔ yɛrɛ ma jigin kuranɛ kɔnɔ a ye suratu nasiri min fɔ o y'a sɔrɔ o tɛ kuranɛ kɔnɔ surat iza ja'aka nasrullah o ye fatu makan de ye fatu makan kɛla mu'minu fɛ ka silamɛya si to san joli o ye silamɛya laban yɔrɔ ye san joli kɔfɛ kira fatula o tɛ se ka silamɛya don kan justifié o munna parce que o nana fɔ kɔfɛ de surat nasr o nana fɔ kɔfɛ dernièrement ala ye makan dayɛlɛ ka di kira ma san joli o y'a sɔrɔ silamɛw ye san 13 de kɛ makan fɔlɔ o dɛsɛla ka boli ka taa san 10 ɲɔgɔnna kɛ madina yanni san 10 in bɛ dafa nasuru in ka sɔrɔ ka na n'o ye ala ka dɛmɛ ye ka makan dayɛlɛ ka d'u ma o tuma na san 13 min n'o ye kɛ makanw
o y'a sɔrɔ iza jaa nasrullahi ma fɔ o y'a sɔrɔ Ala ma magan dayɛlɛ u ye olu tun bɛ jumɛn na mun tun y'o don silamɛya la donc du fait Ala ko n'i wele dala mɔgɔ min ye limaniya wele dala i ye i ma i ka sɔn limaniya la ou bien n'i bɛna fɛn o fɛn kɛ ale Ala mako t'a si la Qur'an sura 5 aya 5 wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin fɛn fɔlɔ min bɛ f'i ye diinɛ sira kan o ye limaniya ye baya ala yɔrɔ tɛ dɛ n'i sɔnna limaniya la i sɔnna a bɛɛ la mais wallahi ko n'i banna limaniya la faqad habita amaluhu n'i ye baya ala yɔrɔ kɛ ala ye ko 0 n'i banna limaniya la n'i ye sun don ala ye 0 n'i banna limaniya la n'i ye jaga bɔ ala ye 0 n'i ye hijila ala ye 0 faqad habita amaluhu i mana baara o baara kɛ a bɛɛ de 0 donc ko n'i limaniya la sisan ay kalimatu shahada yɔrɔ min fɔ Qur'an kɔnɔ o ye Qur'an sura 43 aya 29 ala ko cogo di ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin ko ni lahara don sila ale ala bɛ n'a fɔ ale ka jɔnw ye ko hey aw kana jɔrɔ bi aw kana siran bi munna k'ale b'o fɔ jɔn jumɛnw ye alladhina amanu bi ayatina ko mɔgɔ minnu limaniyala ala kuma kanw na fɔlɔ minnu limaniyala wa kanu muslimin o ka limaniya kɔfɛ o ka sɔrɔ ka kɛ silamɛ ye mɔgɔ minnu limaniyala n'u ko bɛ don silamɛya la kira tun bɛ mun fɔ u ye ka sɔrɔ baya ala ye yɔrɔ ma jigin Qur'an kɔnɔ o ye kalimatu shahada de ye k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah a ma don silamɛya la seli wele kama a ma don silamɛya la tahiya kalan kama n ko seli wele nana sɔrɔ kalimatu shahada bɛ silamɛya la a donna la mun na n ko tahiya kalan nana sɔrɔ kalimatu shahada bɛ silamɛya la a donna la mun na a ma don a la dɔwɛrɛ kama n'i ye limaniya sɔrɔ i dusukun na i ka taa fɔ kira ka mɔgɔw ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah n'i y'o kalimatu shahada fɔ a fɔ k'i yɛrɛ kɛla mumini ye limaniya dɔn o de kɔfɛ sisan ala ko i ka seli Qur'an kɔnɔ a sura 4 aya 107 ala ko muminu de ka seli o kɔfɛ Qur'an sura 14 aya 31 ala ko muminu de ka seli mɔgɔ min limaniya la o kɔfɛ Qur'an sura 2 aya 157 ala ko muminu de ka seli mɔgɔ min limaniya la o kɔfɛ Qur'an sura 22 aya 77 ala ko muminu ka seli sun fana na ala ko muminu ka seli parce que ale bɛ muminu de dɔn muminu ka sun Qur'an sura 2 aya 187 donc alabato bɛ ala bɛɛ di muminu ma ni y'a dalu ye wa salamu alaikum wa rahmatullah. Ok, c'est bon. Inch'Allah. Top. Alhamdulillah, an balimakɛ a ye kuma minnu fɔ sisan ne ye ɲininkali min kɛ a la a m'o jaabi wa puis n ye min kɛ n ka dalilu ye a m'o gosi o la ne t'a dɔn débat ye mun ye ɲankuma i bɛ min ye an balimakɛ la o ye faamu yɛrɛ nin ko in na o dɔgɔya ye a t'a dɔn baya mun yɛrɛ don silamɛya kɔnɔ baya ye mun ye baya t'u ye tilayɔrɔ joli b'u la silamɛya kɔnɔ baya nakun ye mun ye baya yɛrɛ ye mun ye n balimakɛ ne bɔra k'a f'i ye sisan o i ko iza jaa nasrullah ko o nana waati min iza jaa nasrullahi ani a kɛ waati yɛrɛ tɛ kelen fɔlɔ n y'a f'i ye ko ni a nana ani fatumaka yɛrɛ don tɛ kelen ye nin ye kuma ɲɛbila de ye ko ni o don sera min bɛ kɛ wa o don fana sera min kɛra n ye o de f'i ye o la e ye min fɔ o ye peut-être an bɛ se k'a fɔ e ka faamu de ye mais o tɛ o par exemple e ko ni silamɛya a don kan ko ni silamɛya minɛlan don munna nana fo fatumaka don la i t'a dɔn de o de la i tɛ baya ko dɔn baya kɛra cɛw fɛ kabini kira ma bɔ Maka ka taa Madina et puis karamɔgɔ caman ka kumakanw bi yan min bɛ o sabati k'a fɔ silamɛw tun bɛ baya kɛ layidu 6 in kan ala kira bolo k'a sɔrɔ kira yɛrɛ ma hijira min madinakaw d'i ma kuma min na aya in jiginna k'a fɔ musow ni muso nana Muhamadu ka baya k'i bolo o aya in bi jigin kuma o b'a dara bun sɔmiti ko kuntu fi man hadara bay'ata aqbatul ula kunna 12 rajulan fa bay'ana ar-rasul misla ma bay'a alayhi an-nisa ko an kɛra cɛ 12 minnu bay'atu aqbatul ula kɛ kira bolo cɛ 12 min ye o minɛ an y'a minɛ ala kira bolo i n'a fɔ musow ka 6 jiginna kuranɛ kɔnɔ cogo min o kɛra fatumaka mais nin y'a sɔrɔ kira yɛrɛ ma hijira jango fatumaka nin kɔfɛ de madinakaw de sɔrɔla ka na ko na an fɛ yen ninnu cɛ 12 min ye baya kɛ n'u taara
olu de na renfort dɔ nana n'o kɛra cɛ 72 ko muso 2 tun b'a la maa 72 olu de sɔrɔla ka na bayatɔ ka to saniya kɛ Muhamadu na an fɛ yen n'i y'a sɔrɔ hali kira ma hijira fɔlɔ o la n'i t'o yɔrɔ kalama o fɔlen filɛ ye mais i ye min fɔ i ka kumakan na parce que i bɛ jate dɔw minɛ e ko shahada ko o de bɛ kuranɛ kɔnɔ k'i ka maa k'i seere i ka silamɛya la n'o sɔrɔla kuranɛ kɔnɔ o la anw bɛ ala tɔgɔ fɔli jɔya pewu o tɛ kuranɛ si kɔnɔ hali shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o tɛ anw Muhamadu kuranɛ min jiginna ala kira Muhamadu kan o t'o yɛrɛ kɔnɔ fiyewu o la n'a fɔra i ka dalilu di e taara ko limaniya ye mun ye fɔlɔ limaniya bɛ sigi mun kan limaniya bɛ sɔrɔ ni mun ye i bɛ kuma ni o de ye e ko k'an ka limaniya an bɛ limaniya de limaniya kan ye jumɛn ye ko y'o de ye mais e yɛrɛ ma foyi fɔ min b'i ka shahada yɛrɛ kɔkɔrɔma don i ma shahada ko kuma yɛrɛ fɔ bilen ɲininkali bɛɛ kɛra miniti 5 kuma kɔnɔ shahada t'a la bilen mais ne bɛ min f'i ɲɛna o de la i ka kuma daminɛ an b'a fɔ usulubu dɔ y'i jɛ n'o ye faamu ɲumanya usulubu ye sabu ko n'i ye fili ye i balima la k'i kan ka na a corriger e yɛrɛ m'a dɔn fɔlɔ fili don wa fili tɛ wa et puis n'i nana n'i bi kuma mɔgɔ fɛ bonya yɛrɛ kɔnɔ i b'a fɔ n'i ye faamu dɔ sɔrɔ n balima la n ma sɔn min ma mais ko n'i ye fili sɔrɔ k'a sɔrɔ fili tɛ nin ye ala de ye nin d'a ka kira ma Muhamadu nin di ka mɔgɔw ma k'u wele ni silamɛya welela ye sabu n y'a f'i ye n ko u bɛ don n'u bɛ don silamɛya la o la a sabatira k'a fɔ u donna ni nin layidu 6 in de ye tuma min na hindu ninnu y'a baya kɛ parce que i ko cogo di aya nana laban na o tuma e ma deli ka foyi ye silamɛya la fɔlɔ min ɲininkali min kɛ yanni n ka bɔ kuma la yala e ma deli ka foyi ye silamɛya la ko o paratigi daminɛna silamɛw fɛ u ni ala kira fɛ o bɛ sen na o bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ kuranɛ m'o fɔ fɔlɔ wa est ce que i b'o kalama fɔlɔ silamɛya ko la ko fɛn dɔ bɛ yen ko silamɛw y'o kɛ k'o paratigi k'a sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ ma kumaw ka fɔlɔ o la n b'i i ma o ye question ye n'i b'o dɔn o kɔrɔ kuma tɛ i kun ka samali la bilen ko baya ta nana kɔfɛ mais n'i t'a dɔn o la e yɛrɛ man ka sigi débat kɛnɛ kan fɔlɔ a fɔ k'i ka taa dɔ fara kalan kan o de bɛ ɲini i fɛ mais n'i b'a dɔn et puis i bɛ dalilu di ko n b'a dɔn ko a filɛ kuranɛ kɔnɔ nin fɛn in de tun bɛ silamɛw bolo k'a sɔrɔ a mana kuranɛ kɔnɔ o la i b'o dalilu di ka fara a kan n'i m'o di i bɛ kuma sigi a dɔnbaa ma a b'i kala o yɔrɔ fɛnɛ na fi sabilillahi k'a sɔrɔ masara ye. Bana? Okay. Tu es prêt? Top. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An b'a la fo k'ala barikada et puis an b'an kɔrɔ fana fo a ka laseli la a yɔrɔ min fɔ n b'o hakɛmate dɔɔni ɲini a fɛ parce que a ko n ko n'i ye fili min ye baden na bon o ye jɔn ni fili tɛ ban quoi o ye erreur ye o bɛ sɔrɔ o ye n sɔrɔ effectivement parce que ni jugement ma kɛ i man ka fɔ i baden ta ma ko o ye fili ye fɔlɔ f'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'a fɔ o ye fili ye f'a ka yafa ma o la n ma a dabɔ o kama donc du fait a ye kuma min fɔ kalimatu shahada ko kan k'a fɔ ko ne ko limaniya de bɛ mɔgɔ don silamɛya la ko mais limaniya yɛrɛ sigikan ani peut-être a y'a fɔ cogo min a bɛ faamu quoi limaniya in bɛ taa wolo jumɛn de la ni n y'a ka kuma fɔ voilà kalimatu shahada kuranɛ kɔnɔ o kalimatu shahada kuranɛ kɔnɔ comme a yɛrɛ tilala la k'a fɔ fɛn dɔ bɛ se ka ye silamɛw bolo o bɛ k'a kɛ k'a sɔrɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ ne m'o fɔ ayiwa inshallah bisimila o la an bɛ hakɛmate dɔ ɲini toujours ni n kɛ bɛ ka min fɔ n'a ma fɔ ala ka yafa ma peut-être o ye ne ka faamu ye voilà donc kalimatu shahada ani baya layidu 6 ani limaniya kuma bɛ ka boli ni fɛn 3 de nɔfɛ surtout mun na parce que fɛn bɛɛ base silamɛya in na ala y'a base kɛ limaniya de a y'a base kɛ limaniya ye yanni baya layidu 6 a ye laylatul uqbatul ula min fɔ yanni o cɛ 12 min ye baya layidu 6 kɛ kira ye hali n'a kɛlɛ makan dugukolo ye o kɔni tɛ kuranɛ kɔnɔ mais n m'a fɔ kalon don dɛ mais a kɔni tɛ kuranɛ kɔnɔ o ye min ye o ye hadisa de ye Bukhari Muslim ça c'est vrai o bɛ se ka kɛ mais kira y'a di u ma o don de k'u don silamɛya de la wa ou bien o y'a sɔrɔ kira ye limaniya de wele da u ye n'o ka sɔn limaniya la a ka sɔrɔ ka layidu 6 d'u ma o ye kuranɛ de kumakan kelen ye kuranɛ tɛna a yɛrɛ sɔsɔ o kuranɛ de kɔrɔ ala Imran aya 193 ko kira ye limaniya de wele da mɔgɔ ye ala ka tila k'a fɔ ni minnu sɔnna limaniya la n'olu ye min kɛ suran 5 aya 5 suratul maida aya 5 na ni minnu sɔnna limaniya la ale ala b'olu ka baara de minɛ ni minnu sɔnna limaniya la ale ala b'olu ka baya layidu 6 minɛ tiɲɛ waa kalo
ni ma sɔn limaniya la ko ala t'i ka baya la du wɔɔrɔ minɛ kuma ye o di kuranɛ sɔrɔ 5 aya 5 pour que ka temps yɛrɛ économiser a ko ko limaniya ne mun kɛ limaniya sinsin bere limaniya ani ko ni baya la du wɔɔrɔ fɔla e ka wuli ka taa an sɔnna mɛna baya la du wɔɔrɔ tɛ o tɛ limaniya ye dɛ o dɔ bɛ se ka kɛ kanu ye o dɔ bɛ se ka kɛ i m'a faamu fɔlɔ mais e kɔni bɛ wuli min kɛ ka na baya la du wɔɔrɔ ta parce que a fɔla e o tɛ limaniya ye ala m'o kɛ limaniya ye kira m'o kɛ limaniya ye ala n'a kira limaniya kɛ min ye o ye kuranɛ sɔrɔ 2 aya 177 o kɔfɛ kuranɛ sɔrɔ 4 aya 136 o kɔfɛ kuranɛ sɔrɔ 2 aya 285 limaniya bɛ yen de ko limaniya ye sen 7 a fɔlɔ da ala la 1 a filanan da ala ka mɛlɛkɛw la 2 a sabanan da ala kumakanw na ala ka gafe jigilenw 3 a naaninan da ala ko lahara bɛ se 4 a duurunan da ala ka cidenw na 5 a wɔɔrɔnan i ka da sagakunu na 6 a 7nan i ka da latigɛ la o de ye limaniya ye ko n'i ka fɔ n tɛ 2 fara ala kan n tɛ jɛnɛ kɛ n tɛ suɲɛni kɛ n tɛ faga tɛ 1 dɛ nin ka kɔrɔ baya la 6 ye sabu ni nin tɛ n'i ye baya la 6 kɛ 0 kuranɛ ko ten sura 5 aya 5 hadisa tɛ dɛ kuranɛ maintenant kalimatu shahada ka don baya la 6 ni limaniya ni ɲɔgɔn cɛ o ye sura 43 aya 69 ala ko cogo di ala ko mɔgɔ minnu limaniya la ni ka kɛ silamɛ ye ni e limaniya la e bɛ kɛ silamɛ cogo di i bɛ don silamɛya la cogo di ni limaniya la kira tile la kalimatu shahada kisi nɛma b'a ye c'est pourquoi a bɛ silamɛya la o mɔgɔ ma dilan ka don a la o c'est pas pour rien a bɛ silamɛya la mun na parce que kira de y'a don a la i limaniya la i nana i bɛ fɛ ka don Muhamadu ka diinɛ na kalimatu shahada n'i m'o fɔ ye dan ye arasel donc mun de la kuranɛ kɔnɔ sura 60 aya 12 ala ko don min na ko mumini musow ka baya layidu 6 kɛ Madina o tuma na ala kun ɲinɛna de ka layidu 6 de d'u ma Makan o ka don silamɛya la wa ou bien a y'u to yen f'u mɛnna silamɛya la ka san 13 bɛ kɛ Makan Madina ka sɔrɔ ka taa baya layidu 6 d'u ma o ka kɛ ala y'u tɔɲɔ de wa ou bien ala ɲinɛna de wa ou bien ala de kun t'a dɔn ko baya layidu 6 kan ka jigin fɔlɔ k'u don silamɛya la yan'a k'u to ka don silamɛya la limaniya ye o fana ɲininkali donc du fait n'an y'an ta kuranɛ o dɔrɔn fɛ hali an mago tɛ hadisa la ala de ko muminiw mana na ko b'a kɛ ala b'o fɔ don min na o tuma mumini minnu tun bɛ yen ala mun e m'a d'u ma ka kɔrɔ mun e m'a d'u ma ka kɔrɔ ka sɔrɔ mana fo y'a to u donna silamɛya la san 13 o y'a fitinin ye Makan o taalen kɔfɛ Madina e ka sɔrɔ ka baya layidu 6 d'u ma o tuma o bɛna don silamɛya la o don de wa Bukhari lajɛ kira y'a ka sahabaw sigi don min na bayi'uni ala an la tushriku billahi shay'an wala ila nihayati la kira a tɔgɔ di kira ko cogo don na a ko de a ka sahabaw ma ka baya layidu 6 k'ale Abubakar ninnu bɛɛ o tun t'o tuubi don in dɛ o y'a sɔrɔ tubila ka tugu a nɔfɛ n'i y'a mɔ a ka sahabaw don parce que a tugula nɔfɛ nin ye kuma ye stop ma tugu o don voilà stop alhamdulillah komi seereya ko don an ye ɲininkali kelen min kɛ hali bi an b'o de nɔfɛ n ko kalimatu shahada kuranɛ kɔnɔ mɔgɔw don tɔgɔ silamɛya la a ye ɲɛma se ka si o ma an y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a tɛ sɔrɔ kuranɛ min n'a jiginna ala kira kan o tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o la a y'o min fɔ fo a yɛrɛ ka jɛnɛ ye ko ne tun ye o min fɔ o tɛ tiɲɛ ye koyi parce que o de seereya kan ka sabati ko tiɲɛ na ko ne tun ko kuranɛ kɔnɔ i kan ka seereya minɛ mɔgɔ dɔ bolo ka kalimatu shahada minɛ ka kɛ silamɛ ye ni a ye o la an balimakɛ kan ka jɔ la ko tiɲɛ na ne tun y'o fɔ o tɛ kuranɛ kɔnɔ sabu an ko a ko dɔrɔn de fɔ kuranɛ kɔnɔ wa n'o sabatira an y'o de fɔ anw sen bɛ bɔ a bɛɛ la mais a ma se k'o sabati et puis a ye min fɔ ko limaniya de fɔlɔ wele dalen don mais limaniya wele dalen don jɔn ye limaniya jɔn ye a bɛ dɔn ko karisa ye limaniya jɔn ye wele dalen don ko a jɛna ni wele o bɛ dɔn cogoya jumɛn na o de la a ka kuma laban na sa an y'a sɔrɔ a ko limaniya de wele dara ko mais n'i bɛ fɛ ka silamɛya k'i bɛ shahada fɔ ja o kɔrɔ hali n'i ye limaniya minɛ i ma silamɛya fɔlɔ parce que n'i y'ale de ka kuma ye a bɔra ka min fɔ sisan ko n'i fɛ ka silamɛya k'i bɛ sɔrɔ ka shahada kɛ o kɔrɔ ja limaniya foyi nafa foyi t'a la f'i bɛ taa min seereya ala kira ɲɛkɔrɔ i bɛ taa seereya ala kira min ɲɛkɔrɔ n'o y'i ka silamɛya minɛli ye o de la an y'a ye n ko n ka kuma na n balimakɛ n k'a ti baya ko dɔn wa t'a dɔn parce que kuma o bɛ sɔrɔ nin de la n ko a ka baya fɔ n ye tilayɔrɔ jumɛn don baya ye mun ni mun ye a ma se ka foyi fɔ a kan mais ko n b'a kala ko albay'atu alal islami silamɛya baya
o be an ka nususuw bɛɛ kɔnɔ sɔsɔ tɛ min na ko silamɛya baya silamɛya baya ye mun ye n'i ye silamɛya kitabuw lajɛ u bɛ min walawala d'i ma o tɛ fɛn dogolen o ye baya layidu wɔɔrɔ ye mais an k'o to yen dɔrɔn an k'a kɛ silamɛya baya ye o kɔrɔ baya dɔ tun bɛ kɛ silamɛya kan ko n ka ɲininkali bɛ se an balimakɛ ma ko o kun ye mun ye baya min tun bɛ kɛ silamɛya kan o kun ye mun ye walima n'a t'o dɔn parce que a caman fɔra a ma se ka fɛn fɔ o la bon o la ale bɛ ka min fɔ peut-être a n'an bɛ min yɛrɛ ka fɛn kelen o tɛ sujetw tɛ kelen ye parce que e bɛ ka sama a ye imanu min fɔ an bɛɛ b'o da de la o anw ka mɛn limaniyalen de ma mais k'a fɔ ko limaniya yɛrɛ ta kan de ye baya ye bayakɛlaw yɛrɛ de wele ko limaniyajɔnw b'o d'a ma bi parce que a ka kuma na a ko tuma ala ma se k'o dɔn fiyewu Maka fɔ ala taara o dɔn Madina de ni aya ka jigin Madina de k'a fɔ a ye fɔlɔ ko o yɛrɛ tɛ fɔlɔ nin baya in yɛrɛ kɛra magande fatu Maka ye et puis minnu tun bɛna kɛ ni a fɔra ko al-mu'minatu parce que a bɛ k'o yɔrɔ de fɔ al-mu'minatu fɔr'u ma o ye an y'o fɔ balaga darisu la kuma caman n'i b'an ka wajibiw lamɛn an bɛ to k'o di mɔgɔw ma kuma caman n'i y'olu lamɛn i t'i yɛrɛ sɛgɛn ni ɲininkali la an y'o de fɔ ko itibaru ma yakun aw ma sayakun fɛn min kan ka se k'o tɔgɔ fɔ masalan k'a fɔ ko iza ja'aka al-mu'minatu ni limaniyalenw nana minnu dara ala la yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ka taa bila ala bana o bɛna baya kɛ ka fɔ u ti fila fara ala kan u ti sonyali kɛ u ti jɛnɛya kɛ u t'u den faga u ti namara k'u sen kɔrɔta k'u bolo kɔrɔ ni kira muhamadu y'u bila baara ɲuman min na u b'a kɛ o la baya d'u ma i kana ala yafa deli ni ala yafa masa in bɛ hinɛ o la a fɔra ninnu ma al-mu'minatu kuma min u jɛna ni ala kira ta ye u bɛ fɛ ka na baya minɛ ala kira bolo o de la mu'minatuya fɔra o ma n'o tɛ ko mago b'a la ka dalilu den kelen dama di ko muso den kelen tɔgɔ ni muso jamakulu in na min ko silamɛyara ka kɔn o don ye min ko ye silamɛya ka kɔn o don ye min tubira a tubira yɔrɔ min k'o yɔrɔ kelen dama fɔ an mago b'o de la n'o tɛ el-kafirati kafiriw de kun don n'o ye hindu n'a ka jama ye u ma tuubi ka kɔn o don ye mais kuma min na ni ala kira y'u wele u sɔnnen natɔ ala ko muhamadu n ka muso sɔnnen ninnu n'o ye limaniya jɔn ninnu ye n'u natɔ don parce que u natɔ don wele dɔ de jaabi o wele ye jumɛn ye cɛw de bɔra ka baya kɛ sisan tuuru tun bɛ musow de la o pire tun bɛ ka baya kɛ mun ka silamɛya minɛli kan kira ka sahaba b'o f'i ye n'o ye aswad bin khalaf a b'a fɔ ko a fa y'a fɔ a ye ko ala kira nana sigi fatumaka don ka cɛw wele ka musow wele ka denmisɛnw wele ka mɔgɔkɔrɔbaw wele ka na silamɛya minɛli ma ko u ye baya kɛ ala kira bolo imanu kan ani ka shahada fana minɛ ala kira bolo o ye ibn khalaf ale b'o mafilɛ o la ka f'i ye ko muso ninnu nana limaniya kuma de minɛ n'o ye baya a yɛrɛ ye alhamdulillah. Bon, nous sommes pratiquement au milieu. On met wakati tchema. Parce que vous avez avec mon chien ça va. Donc on minti bi ça va écouler là. Minti bi ça va écouler là. Donc wakati toi minti bi ça va. Est-ce que fin de l'islam wakati do bi fin de Coran kono ama jigi Coran kono mais islam o kuma ke. Est-ce que fin be mi fe ko jabi mi fe ka baya fana wala baya yi mun. Arisi là ka ba on fait. Ay arisi la même fait a kana nyina a fin ko. OK. Bon, ça nous reste 30 minutes maintenant. Top. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, toujours, mais toujours, la saline nous connaît, Kawale Mando Kosoba, Inch'Allah. Voilà, il y a des demandes de comme déjà, adopte ces gabons, on connaît, sinon, car faut qu'on mette tout, il y a des capables. Non, toujours, Oustaz Berthe de Bangan, le Cabo Shahada Coran. Oustaz Berthe de Bangan, le Cabo Sigasso, à la Kawaraba Murutile. À la Kawaraba Murutile. Voilà, mɔgɔw bɛ dɔnni min ye o tɛ siran ye wallahi o b'o dɔn ne na k'a fɔ ko n bɛ question fana contourner non ne de ko ala de ye n kalan kuranɛ na mɔgɔ ma ne kalan kuranɛ na minute kelen o bɛ dɔn n yɛrɛ kuma cogo fɛ n bɛ kuranɛ manipuler cogo min nin bɛ nin yɔrɔ na nin bɛ nin yɔrɔ na nin bɛ yɔrɔ o bɛ dɔn o bɛɛ fɛ sinon mɔgɔ ma ne kalan kuranɛ na donc ɲininkali tɛ diɲɛ kɔnɔ diinɛ sira kan ko ne bɛ se ka sira kan ɲininkali min jaabi jamais o ye nkalon jɔlen ne na ko ala ye ne kalan diinɛ na a ko yala kalimatu shahada a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa a tɛ kuranɛ kɔnɔ ko n'a yela kuranɛ kɔnɔ ale tɛ ala tɔgɔ fɔ bilen parce que ne mɛnna a bɛ k'a fɔ ne tɛ k'a jaabi donc a bɛ kuranɛ kɔnɔ o a tɛ kuranɛ kɔnɔ o n bɛ n'o yɔrɔ fɔ a ye kuranɛ suran 59 aya 7 kuranɛ suran 59 aya 7
kalimatu shahada be Qur'an te fila jiyan kono kele na mata sorai soit ustaz Bertin na ke kalon tigala ou bien na tara sorai soit tijan kana ala to fo bele o fila de do abe Qur'an kono une condition mais ate Qur'an kono kalimatu shahada de non no de do dina fen chama beke est ce que lo savale no Qur'an kono ta na be sel lanzara yake jogunani jom se ka Qur'an yoro kele ta ko ba kuna teo na be sel fana sela yake jogunani jom se ka Qur'an ta ko ba kuna tei mais kono beke abigen dalu jumai na be fitri sela yake jogo sabai Qur'an mo me be atei mais kono beke o ba ken dalu jumai o ba ken dalu jumai abigen dalu mi oti dore parce que Qur'an dronte dina mine fin islamien mine fin et puis mbola ka minute tan dur de ke kaba ale fana tan dur ke fin to minute bisaba ne kumbe fin kan minute duru min bala tan ko kenga bayale du worota dan ka jeng na fe na sorla na le ata fo ne misi ka procéder ni atoko de mu'min ka masri kan ne jeng ko ngumbe fe ko jeng na fe donc me dani ma bayale du worola qur'ana ya juger ka ban ka fo limane du on ka bayale du woroke suran bi woro ayatan fula mais ala ko yoro mina qur'ana suran tan kele ayatan duru tan woro kon mu'mine diyan masiru kan ko tigibe janma ko lara ngumbe fe prochainement ni nga heure tant minute tant metoi ne me se ka procéder voilà monane ko kalimatu shahada nga be qur'ana kono ala ko chogoti ala ko de ni kira muhammadu e fin di aw sallallahu alaihi wasallam fama ataakum rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu wa alamu inna allaha shadidul iqab ala ko chogoti ni kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam na e fin min di aw ma nga mene ale ala de koti qur'ana suran bidru ni kono to aya wolofla ni kira muhammadu e fin min di aw ma an ka mene ala de yafo kalimatu shahada john bey mi be se ka foko kira muhammadu de ma kalimatu shahada di aw ma islam asraka john be se ka fo islam asraka ko kira muhammadu de ma bayale atodi kalimatu shahada fo an yedinana muhammadu de yafo ala dun ko qur'ana suran bidru ni kononton aya wolofla ni wama ataakum rasul fakhuzuhu ni muhammadu e mi fo an ye na e mi di an ma anga mene ale ala de yadi donc kalimatu shahada aflani qur'ana kono suran bidru ni kononton aya wolofla o ko fe ako yala baya ala du woray baya hake jolde be islam yala kon ne to don ale be ne kala o la fi sabilillah saratala mba faye ne bo don sabala de la donia qur'anena a model folo aya fo effectivement de do el bay'a ala l'islam o bay'a ala du woray ndo so quoi parce que ne chance so mo ko sibulu o bay'a ala du woray o dan faraye pour que ko do bay'a ala du woran le du to nyonche atoko de bay'a to nyonche o la folo mel bay'a ala l'islam aka don ni e bay'a ala du woran de koy mais o korata ira ko ni ibina do islam ala bo de kede no kala o be qur'ana so mais o dan fara de pour ka don bay'a model mi do o bay'a model kele a bay'a flana el bay'a ala al khilafa o ye ka bay'a ke khalifa ka ke khalifa me khalifa snama fait donc me to kana fait na fait fo avec etin anta jafa ala al khilafa o ko fait bay'a model sabana qur'an suran bina ni shege ayatan el bay'a ala al maut o gati bena fasila o ye ko de biya bay'a wala nya foto ko me menga minute duru imba bay'a ala du worola atotan ameta menite mo gara inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi طيب طب ولا فالحمد لله اني مين فاهم المكه نيو دي فاي ngati soro qur'ana kono akonna ma soro qur'ana kono ko koro ale galum tigi no de ko mo bi doni shahada yoro mi islam ya la kama ki shere sabu akote ko debe ko nga ni o ma soro e kale galum tigi wala kuma kayra juge alni ama fawra fola akon tei ati soro e fiu ako wama ataakum rasul fakhuzuhu ni ode aleka dalluye ko ako shahada ko ode kera islamaya mineli sabo ala kera nana noye o koro ode aleka dalluye ko abe qur'ana kono ko shahada de bi kay ko jon nana ni bayaye de e ande baya 41 ala ra ko sako asabatu ka bukhari kono muslim kono e bi ako al bay'atu ala al islami ko e worani al de côté on ne bay'atu ala al islami no kera wore otna bay'atu ala al islami muye parce que fika fanyo bay'atu ala al islami yere koroidi islamaya bay'a e ko ka kunte ki do islamaya otna akunye muye
e fɛ fo o de ka fɔ i kun kan k'o de fɔ yanni ka tila i ka bɔ i ka kuma in na o i kun b'a fɔ de mɔgɔw b'a a kɛ ten de ka taa n'u yɛrɛ ye la mais i kun kan k'a fɔ sabu alali islami ko ka baya kɛ alali islami komi an tɛ jigin a la parce que a ko a ka kalan kɛra tubabu kalan de la n'o tɛ n'i ka kalan kɛra larabu kalan na arabukan na o la n'i ko albayatu alali islami ko baya min bɛ kɛ silamɛya kan o la ne bolo ye kɛnɛkanko de ye nka o la an tɛ jigin la kosɛbɛ kuma dɔ la o sira kan o de la peut-être an ka fɛn ninnu a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an bɛ sɔn ka munumunu ɲɔgɔn nɔfɛ en tant que mɔgɔ min ni a kɛlen tɛ ka ta'amuku kɛ yanni fil ilmi majaliw la ka se k'a maîtriser a ma nɔgɔn kosɛbɛ i ni a ka parce que a bɛ munumunu fɛn dɔw de nɔfɛ n'i ka min fɔ i m'o fɔ i taara fɛn wɛrɛ fɔ i ko wama ata ko kira ye min d'aw ma ni kira ye min d'aw ma baya in ko kira de y'o fana di o cogo kelen na o la ne bolo nin tɛ ɲɔgɔn sama ko ye bilen wa kira y'a di yɔrɔ min o de ye a dontɔ ye silamɛya la i ye shahada fɔ n k'o tɛ kuranɛ kɔnɔ mais bayi a yɛrɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔw dontɔ silamɛya la a yɔrɔ yɛrɛ ko an dontɔ filɛ silamɛya la koyi u ye bayi a layidu 6 de dir'u ma suratu mumtahana a aya 12 n y'o f'i ye n ko muso kelen da ma fɔ a la min kun ye silamɛya ka kɔn o don ye min limaniyara ka kɔn o don ye i ma se k'o fana fɔ n'o tɛ o ye ka question na o la ne bolo ne ye fɛn o fɛn fɔ sisan a si ma se ka jaabi bon komi ni a tɔgɔ ye di filmage min bɛ ka kɛ o wasara seere parce que anw ni dalilu de sigilen don ala yɛrɛ b'a dɔn walahi anw sigira depuis an kumana kitabu kelen tɛ yen min kɛlɛ ala la ni kuranɛ cɛ ne ye min dayɛlɛ k'a lajɛ ko n'an ka débat labɛn sabu kunkolo in na ala sɔnna k'a faamu di kunkolo in ma quoi n bɛ sigi kuma min lajɛ kitabu min sɛbɛn n'o ye nin ye n ko bɔn dɔnnibaa dɔw ka kuma na n k'o fana ta n bolo n ko sabu n'a tigi kɛra mɔgɔ dɔ ye hali n'i y'a d'a ma kuranɛ kɔnɔ hadisa kɔnɔ n k'a bɛ se k'a fɔ hɔn dɔnnibaa jumɛn de la ka nin fɔ o la n kun bɛ dɔnnibaa 100 ta d'i ma sisan o de la n ye nin kitabu in ta sisan sɔgɔmada in na pour que ka se ka yirali dɔ kɛ kitabu in ta kun de n'o tɛ anw sigilen don baya b'an kun na waati bɛɛ mais a y'a lajɛ an ma se ka foyi fɔ parce que ne bolo dalilu dɔ de bɛ di i b'a ɲini ka senkɔrɔ mais ne yɛrɛ ma foyi ye an balimakɛ bolo min bɛ se ka nin ko yɛrɛ sɔsɔ limaniya o limaniya sigilen bɛ min kan ne ko o de ye nin ye sabu limaniya welela minnu na o ye nin tabaw ye u natɔ a ta u welela limaniya jɔn wa nin de ye limaniya minɛ n'a ye ne de y'a kɛ wa la alakira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ale de ye mɔgɔw wele ka ma parce que e ko shahada ne ko shahada an ka jɛn n'a ye kɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ mais baya bɛ yen mais shahada bɛ nususiw la anw t'a sɔsɔ o de la n'o y'a sɔrɔ anw de kun ko ko shahada ti minɛ tuubi waati i kun bɛ kɛlɛ kɛ n'o ye mais anw ma kɛlɛ kɛ o la don si shahada yɛrɛ bɛ minɛ ko shahada kɔrɔ ye di ko n bɛ seereya ma foyi tɛ ala kɔ n bɛ seereya muhamadu y'a kɛ ciden ye ala min ye nin fɔ a ka kira ye dɛ o de ala kelen de y'a fɔ muhamadu ye wa a minɛ u bolo ka fara kan minnu ko ala ye kelen a f'u kana fila fara o ala in kan a f'u kana sonyani kɛ a f'u kana jɛnɛya kɛ u ka silamɛya minɛtɔ nin minɛ u bolo wa ale de y'a minɛ wa e ko a nana waati jumɛn parce que silamɛya fɛn a na waati tɛ o kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ ten par exemple n'an y'an ka tɔn sigi ka donkan k'a la anw tɔndenw an tila k'a fɔ anw ye donkan k'a la mais an ka tila ka donkan in falen an k'a kɛ nin ye ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ don a bɛ donkan kura de ta wa a bɛ jumɛn ta o la hali n'o y'a sɔrɔ ko bayi a ye nana fatumaka don ka kɛ silamɛya donkan ye mun b'a balo o la k'a sɔrɔ o tɛ dɛ a nana depuis silamɛya fajiri dalilu 100 de bɛ yen ko a bɛɛ y'a kɛ nin kan sɔsɔ cogo tɛ min na. Top. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mais foli segen kɔrɔ ma hali bi ani ce et puis ka tila ka foli segen en même temps monsieur Sangare ma parce que silamɛya ye kɔnɔnajɛya baara ye e ye mɔgɔ y'a ka baara kɛ k'a ɲɛ effectivement i kan k'a apprécier je suis très ravi donc comme n y'a fɔ cogoya min na inchallah ustaz Berté Mankan don toujours ka bɔ Sikaso ala ka waraba burutile kalanden karamɔgɔ tɔ o la a ye minnu fɔ et puis ni n ko n bɛna fɔ n bɛ caman fɔ o la n hakilina ye min ye ani mago min na o tɛna se ka kɛ kosɛbɛ comme ne de déplacé la ka bɔ Sikaso kilo 380 ka n'a yan donc fo ne de fana ka ɲininkali k'a bolo ko wagati caman t'u bolo heure kelen donc du fait ne bolo bɛɛ y'ale don yɔrɔ la a kun ye ale tɛ ne tɛ diinɛ tɔ minnu b'a faamu a kun ye olu de ye o fana y'a lamɛn aya an y'an se kɛ sinon ne mana ka na Tijani kalan o tɛ ne mana ka na kalan ɲini Tijani fɛ o tɛ ne nana de an ka kuma
comme dɔw b'a fɔ k'olu tɛ can dɔn ou bien k'olu filila pour que fili kana an kana taa jɔ ala kɔrɔ an dɔnnibaa caman a ka mɛn kunfin da k'an kun tɛ can dɔn o maloya b'anw na an sigi kan bɛɛ filɛ ne mana kalan ne mana kan kalan mais a minnu tulo b'an na a kan ka sɔrɔ a ye fɛn dɔ fɔ ka ban donc n bɛ fɛ ka tɛmɛ ni n ka thème filanan ye o ye mumini ka diɲɛ n'a masiriw kanu ye sabu n y'o fana fɔ dɔw ye mais o panikela o la ne ko ma n ko kuranɛ sura 11 aya 15 16 auzubillahi min sharri shaitani rajim ala ko de man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ila nar fa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun konni mogo ka fɛn kanu ta kɛla diɲɛ n'a masiri baden ni ti diɲɛ n'a masiri dɔn e b'o dɔn hali o ma se ɲininkali ma voiture luxe ye diɲɛ masiri ye o ka bɔ yen fini bazin gomi jalanw ye diɲɛ masiri ye o ka bɔ yen villa cɛɲumanw ye diɲɛ masiri ye o ka bɔ yen e b'u tɔw fɔ i yɛrɛ a bɛ fɔ fɛn fɛn ma masiri ala ko wa mɔgɔ ka fɛn kanu ta kɛla o ye olu de laysa lahum fil akhirah ila nar olu ti yɔrɔ si lahara fo n'a ɲɔgɔnna tasuma na kuranɛ sura 11 aya 15 ani 16 ne y'o fɔ dɔw ye a tigi tola faransi a ko mais non o bɛ se ka kɛ cogo di ne ko mun na a tɛ se ka kɛ ko mais o dun bɛ se ka ye cogo di o bɛ ka kɛ ala kɛn bɛ k'o fɔ mais karamɔgɔ caman ka kɛta ni ala ye min fɔ tɛ kelen ye ne ko heyi i ka diinɛ kɛ lahara e tɛna taa ɲininka karamɔgɔw ta la e k'i ta kɛ ko non olu tɛ se ka sɔn comme ça ne kumakan ye ka tila ka mɔgɔw ye karamɔgɔw ye o bɛ ka min kɛ ils sont pas d'accord o yɛrɛ kɛla ne ka objectif dɔ fana ye ka n déplacer pour que ka na ne ni dɔnnibaa dɔ ka sigi pour que filanan ka sɔrɔ ne na min bɛ se k'o confirmer donc du fait o ye 10 minutes tɔ min tola yen n bɛ fɛ k'o consacrer nin na ɲininkali de don n b'o timɛ fana n kɔrɔ la an ka ɲɔgɔn bilasira conviens ka bɔ fili la o ka bɔ fili la o k'a dɔn o kan ka taa min jumɛn de ye tiɲɛ ye jumɛn de ye tiɲɛ ye parce que n bɛ kule ka dɛsɛ u b'a fɔ non ne tɛ se k'a fɔ olu ye olu k'a ye olu dan bɛ mɔgɔ la ou bien mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ kan ka fɛn kɛ min ni ne ka fɔla in tɛ kelen olu tɛ se ka sɔn o ye quoi ne ko n b'a kɛ cogo ne bɛna o dusukun fara k'a don aw kɔnɔ wa ou bien n ka mun kɛ ko ni n bɛ fɛ o ka da ne na n ka mɔgɔw de sigi n k'olu ɲininka n'olu ko awɔ tiɲɛ don olu bɛ da la n'olu ko a y'i kalon don olu na tigɛ ne na donc du fait n ye miniti 5 in tɔ conserver o la munna kɛra ko duniya sidinul mu'min diɲɛ ye mumini ka kaso ye mumini bɛ balo diɲɛ na i n'a fɔ kasoladen mumini bɛ balo diɲɛ na i n'a fɔ kasoladen ko wa jannatul kafir ko mais aljanna mɔgɔ bɛ vi diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ i bɛ aljanna kɔnɔ k'olu de ye kafiru ye ala y'a fɔ a kɛra y'a fɔ kuranɛ y'a fɔ donc du fait comme o ko wagati caman t'u bolo sinon thème caman tun bɛ yen a dɔ fana tun ye kuranɛ sariya ye ala ko ni minnu fana ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye kuranɛ sura 5 aya 44 ko k'a fɔ bɛɛ ma kafiru wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun ne fana y'o fɔ o ye n ko kuranɛ sariya kan ka kɛ sura 5 aya 38 ni zo min nana a bolo ka tigɛ o ka bɔ yen sura 24 aya 2 ni jɛnakɛla min nana min ma furu kɛ ka sera busan siɲɛ 100 k'a la o ka bɔ yen ni jɛnakɛla min nana min ye furu kɛ k'a don dingɛ kɔnɔ ka bɔ ni fara fɔ k'a fa sikaso ne de b'a kɛ a ye gendarmerie nationale ɲininka ustaz Berté o b'a dɔn cɛ min de don ne de b'a kɛ sikaso ne delila ka sera busan siɲɛ 500 k'a bɔ mɔgɔ kelen na jɛnɛya kama donc comme olu thèmes ninnu bɛɛ tɛ se ka aborder o ko ci wɛrɛ b'u bolo inshallah n bɛ micro sama ma inshallah ka dugawu kɛ toujours ala k'an dɛmɛ ala k'an sabati ala ka can yira an na wassalamu alaikum warahmatullahi inshallah. Stop. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Yani an ka bɔ dɔ la ka se dɔ ma parce que ne yɛrɛ anw ɲɛsin bɛ min ma o de ye nin baya in ye dɔ k'a ye dɔrɔn ko fɛn dɔ b'a la nin tɛ tiɲɛ ye anw mago bɛ o cɛ de la wa an b'a dɔn o cɛ tɛ sɔrɔ yanni dugukolo mɛlɛkɛli cɛ a tɛ sɔrɔ baya k'a fɔ silamɛya donkan de don wa o sabatilen no sɔcogo t'a la anw y'o dɔrɔn de fɔ ɔ ni jɛngɛra n'o ye an balimakɛ bolo ne kun bolo i kun kan k'a fɔ a hali i ye dalu di ni kun y'o fɔ n balimakɛ tiɲɛ na i ye dalu di yan n ye min ɲininkali kɛ n ye dalu sɔrɔ a la parce que n ye dɔ fana fɔ o n ye dalu di k'a di kuranɛ kɔnɔ
et puis ni o tɛ ni ko an ka hadisaw fɔ ala kira ye bay'a ɲini k'a ɲini a ka ca o la anw ye bay'a karamɔgɔ de ye min tɛ se ka sɔsɔ a la a ye yɛlɛma bolo si kan k'a fɔ silamɛya minɛkan yɛrɛ de don silamɛya yɛrɛ limaniya yɛrɛ tɛ sɔrɔ fiyewu ni nin de tɛ sabu ala kira de y'a k'a ye wa a dan y'o ye n bolo an balimakɛ ne n'a sigira fɔlɔ min kan o ye nin ye o la n'an tilal'o la dɔ in ye audience de ye sisan parce que ne tun t'o kalama yɛrɛ sisan de a y'o kuma fɔ ne t'o kalama k'a fɔ o y'a ka thème dɔ ye n t'o kalama et puis n ma sigi o kama mais a ye min fɔ ko an bɛɛ bɛ yen o kuranɛ ko ten dɛ ni mɔgɔ min ye diɲɛ kanu ka diɲɛ de ɲini o tigi bololankolon bɔlen don lahara sɔsɔli bɛ min o la o tuma mɔgɔ dɔ bɛna kuranɛ sɔsɔ wa o la diɲɛ man ka ɲini diɲɛ man ka ɲini diɲɛ bɛ to a tigiw de bolo lahara de bɛ ɲini silamɛ fɛ o ye tiɲɛ ye et puis ko baara kan ka kɛ ni kuranɛ ye ko o yɛrɛ de ka ɲi tigitigi silamɛ yɛrɛ ka objectif kan ka kɛ baara bɛ kɛ ni kuranɛ ye cogo di silamɛ ka objectif kan ka k'o de ye o la ni silamɛ sera ka o waati yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min bɛ o sabati lahalaya min b'o sabati ka balo o yɔrɔ la silamɛya yɛrɛ de ka kan ka a kɛ ten ko o ka kan koyi o ye anw yɛrɛ ka kuma ye parce que Seydi Seydou Ousmane Madani Hayidara ne bolo Mali kɔnɔ yan cɛ fɔlɔ min ye kuranɛ ta ko an ka baara kɛ ni kuranɛ ye Seydi Seydou Ousmane Madani Hayidara de don mais a ma kɛ ni bingani ye a ma kɛ an ka mɔgɔw joli bɔn ye a ko e de m'a fɔ i ye silamɛ ye wa silamɛya kuranɛ ka e kiiri karamɔgɔ fɔlɔ de y'a ta ka alimami 500 wele centre islamique Damdalayi la ko n bɛ fɛ baara ka kɛ nin ye mais jɔnni minnu ye silamɛ ye mais ka bin bɛɛ kan sabu Mali kɔnɔ yan anw ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ balo ani minnu tɛ diinɛ na an n'olu bɛ balo o la k'a fɔ an ka bi o bɛɛ kan o tɛ ni min ko n ye silamɛya carte d'identité walima carte spéciale dɔ ka kɛ bɛɛ bolo o la ne sɔrɔ o la silamɛya sariya ka e juge karamɔgɔ fɔlɔ de ye nin fɔ mais a binganilama tɛ o kɔrɔ ni laɲini don o de y'an ka laɲini ye o de y'a to hali baya ye an jɔn b'o kan parce que baara kan ka kɛ ni kuranɛ de ye o de y'a to anw bɛ baya in kan o min bilala mɔgɔw fɛ kuranɛ kumakan o de la an bɛ segin yen de ko i ta ye tiɲɛ ko ye ko mɔgɔw kan ka diɲɛ to yen ka ala ɲini o de ye tiɲɛ ye wa parce que kuranɛ ko ten wa baara kan ka kɛ ni kuranɛ fana o de la an bɛ baya in kan wa an bɛ segin baya in de la baya ye silamɛya dɔnka ye an mago bɛ o ka wuli an ko a kana ni musow ka kafiri dɔ ye min kun ma tubi fɔlɔ parce que a ko limaniya jɔn o ka limaniya kɔnna min tuma jumɛn a ma se ka fɛn fɔ o la an ko fɛnɛ yala a t'a dɔn silamɛya ko in na ko fɛn dɔ tora silamɛw bolo k'a baara ka sɔrɔ a ma jigin kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ wa fo kɔfɛ a tilala ka na jigin an ko a k'o fɔ a ma se ka fɛn fɔ o la o de la an ko an balimakɛ ma a ko maa ma kalan kuranɛ na ala de y'ale kalan ni ala y'i kalan a fɔ ala ka nin yɔrɔ in f'i ye i k'o fɛnɛ fɔ an ye ko ala k'a f'i ye fɛn min pratikera silamɛw fɛ kuranɛ ka sɔrɔ a ma jigin kuranɛ kɔnɔ fo kɔsɛfɛ a nana yala ni ala y'i kalan o la n'a y'a sɔrɔ a m'i kalan o la a kɛn bɛ ka ne kalan o la n b'i kalan o fɛnɛ na n'o y'a sɔrɔ a m'e kalan a la o dɔrɔn de don o la an ka segin baya in na ko n jɛna n'i ye fɛn fila min fɔ ye nin ye sababa yɛrɛ ye koyi a kan ka kɛ tan nka an bɛ baya min na ne bolo nin de y'an ka nguloma ye sabu diɲɛ de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin na mun ka sɔrɔ ala kira cikun ka dɔn ala kira cikun ka sɔrɔ sabu a fɔra kira ka sahabaw fɛ n'o ye Burayda ye ko kana mana aslama baya annabiya ala islami maa o maa silamɛyara ala kira bolo k'a bɛɛ ye baya kɛ ala kira bolo silamɛya kan k'a minɛ n'a ye kira ka sahaba de fɔ n'o ye Burayda ye o la ne bolo an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye o de ye base ye ko an bɛɛ bɛ fankelen fɛ dɔ in na alhamdulillah ala ka a ɲɛ ka di an ma. Stop. Bon sisan non iso non a kana kuma sisan nin ye kuma kɛ laban ye voilà tes dernières 5 minutes i ka 5 minutes laban de ye nin ye donc muso kafiri ninnu dɔ i hakili t'o la ni nin banna kuma min ye silamɛ ka kɔn o don ye ani filanan in yala fɛn dɔ tun bɛ silamɛw bolo ka kɛ ni kuranɛ ma o fɔ kuranɛ tun m'o fɔ fɔlɔ fo kɔsɛfɛ o bɛ yen ne y'a sɔrɔ i ka ala kɛn bɛ k'i kalan o la i k'o fana fɔ a ye n'a m'i kalan o la a ye min kalan o la o b'a fɛ. C'est bon a faamuna donc i ka 5 minutes laban de don quoi voilà tu es prêt? Oui, bismillah. Top.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Toujours en paix, faut laisser mon courant maintenant la sonne inchallah. Mais on a la celle là-bas, les 5 dernières minutes, surtout au stade Berthe le toujours quand vous siga soala quand vous rabam brutile calendrier karama content. Voilà, et question mon cas, mais faut forcément quand hakli diga question nous bella pour que ma chama kana yala quoi. Et puis ay naga kuma mon chantigia, mba fo la kosa be betse ko ke. Ka yembal make chanfo a jonga so aye débat kenaka. Wallahi mba fo la adoya ko chando kiri kan atige no qur'anai jama kuma kiri tige no qur'anai ka fa be makafiru o kin mo chama kala la fili o kala la fili bana anti o ko fe ako dien masiru a voiture lixiu a finiu ani akto a fo fe ma masri mumin manga ke pe ba ka bebe tasmana la ara afana sonoma amba fo la donc ay ni ngal mun ke jago ya do ne ga jabi forcément ay ni ngal follow et puis nga minute do messe ka do dama fana minute min ka di mba dama ka kuma pour que ni nyana yorom la kan hakli jigi c'est possible parce que ne ka minute do akoko yala mu'mini munu tara nala ko ko nunana kana bayala do roke ko yala neb se ka dalu jume soro min bayira mu'min de kundo follow yani o ka bayala do roke akila no o de ni ngali yano ka bayala du woroke ko yala dalu juma be min bayira ko mu'minu de kundu ko muslimé ala ka do islamé ala limaniya ye ka kon o donye o de nyin ngali bado ayo ruya me o te dalu gelama yere dalu fla kele o aya ya jignami ama jigin magande a jigna madina de suratul mumtahana madina mu'minu tara madina sanjul o ba surawi o y'a tant ka dɛsɛ magan ça n'a pas marché magan ka y'o gɛn o de ye hijira ye o hijira la de o bolila de o y'a sɔrɔ a bɛ ka f'u ma muminu dɛ o y'a sɔrɔ a bɛ f'u ma muminu kira n'a ka jamaw o kun ye mumini o y'u boli ka bɔ magan k'u bɛ taa madina o bolilen ka taa magan c'est pourquoi ala b'a fɔ mu'minatul muhajirat mumini muso minnu bolila a bɛ o a tɛ yen o sura kelen kɔnɔ kuranɛ sura 60 mumini muso minnu bolila ba sɔrɔ la di wɔrɔ ma jigin fɔlɔ dɛ u bolila de ka na madina o kɔfɛ de ala ka sɔrɔ ka layidu jigi sisan aya layidu wɔrɔ ka sɔrɔ ka jigi sisan Mohamed a kɛla selincini sɔgɔmada de selincini sɔgɔma madina kira ka jama cɛfɛrɛ ka na o y'a sɔrɔ u bɛ selikɛnɛ de kan ye y'a dɔn kafiri kɔni man ka seli o tun bɛ selikɛnɛ kan mumini ninnu tun bɛ selikɛnɛ kan kira y'o cɛfɛrɛ ka na hey mumini muso a y'a tulo jɔ ala ye fɛn dɔ di ko k'a d'aw ma k'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ selikɛnɛ kan olu ma don silamɛya la hali bi olu ma tubi o bɛ selikɛnɛ de kan sisan de baya la i wɔrɔ bɛna d'u ma o kɛla ka sɔrɔ dɔw yɛrɛ sala ka ban yɛrɛ san 10 kɔ o ye jaabi fɔlɔ ye min b'a yira muminiw don baya la i wɔrɔ tɛ mɔgɔ kɛ mumini koyi baya la i wɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ n tɛ filanan fara ala kan kelen wa ne yɛrɛ y'o kɛ koyi sabu ne ye cantigi ye wa n y'o di mɔgɔ hakɛ min ma yan Mali la a bɛ taa mɔgɔ 100 ɲɔgɔn na a ka ca n'a ye cɛ si tɛ yen ne min don silamɛya la ni kalimatu shahada ni limaniya dama ye ni ko i tɛ baya la i wɔrɔ kɛ n t'i ka silamɛya tɔ kɛ yɔrɔ wɛrɛ e tɛ mumini mumin de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ala ta bɛɛ kɛ i t'a si to yen o ye kuranɛ sura 2 aya 85 n'i sɔnna limaniya la ka sɔn kalimatu shahada la baya la i wɔrɔ i b'a kɛ o bien ne bɛ gɛn ka bɔ n ka jamana ne ka mɔgɔ b'o dɔn a bɛ se ka fɔ o tigi ma ko bana baya la i wɔrɔ la a bɛ se ka fɔ o tigi ma ko bɛ baya la i wɔrɔ contre la ne ma ban ma ne t'a contre la ne ko jamais o dɔrɔn pe tɛ se ka mɔgɔ don silamɛya la mun na parce que ne ye anisari hakɛ min latuubi ko kura ka don silamɛya la n'o ka a fɔ ne ye ala y'a seere ye olu tun tɛ limaniya dɔn ne tɛ a ka ca ni n ye nkalon tigɛ ala kana sɔn ka wuli ka bɔ yan yɔrɔ caman Sikaso Buguni Zegwa yɔrɔ caman o yala a ye baya layidu wɔrɔ kɛ limaniya kun fɔlɔ aw ye a ma fɔ aw ye ustaz an tɛ nkalon tigɛ a ma fɔ anw ye layidu wɔrɔ de fɔlɔ anw ye wa ni minnu ye layidu wɔrɔ d'a ma o y'aw fili de can tɛ mɛ kuranɛ de y'a fɔ koyi limaniya de ye i ka da ala la kelen ka da ala ka mɛlɛkɛw la 2 ka da ala kumakanw na 3 ka da lahara dɔw na k'a bɛ se 4 ka da ala ka cidenw na 5 ka da sagakun na 6 ka da latigɛ la aw ni ala cɛ nin 7 ye ani k'a fɔ n tɛ 2 fara ala kan n tɛ suɲɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ jɔn de ye layidu wɔrɔ fɔ jɔn de ye limaniya fɔ ala de m'a bɛɛ fɔ ni layidu wɔrɔ b'a bɔ mun na ala ye limaniya fɔ ka kɔn layidu wɔrɔ ɲɛ a tun b'a to a tun bɛ layidu wɔrɔ dɔrɔn di o tun bɛ limaniya don mɔgɔw la fɛn modèle kelen yɛrɛ tɛ el iman wal baya bamanankan na kelen tɛ o el iman o de ye limaniya ye el baya o de ye baya ye ninnu yɛrɛ kɔrɔ tɛ ɲɔgɔn ye a bɛ tan de wala wagati sera b'a fɔ an balimakɛ ye nin ye limaniya ye nin ye baya layidu wɔrɔ ye kelen tɛ baya layidu sen a tɔ limaniya sen 7 ye baya sen 6 ye
Donc, Inch'Allah, mais pour lequel Jamaï. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà. C'est prêt? Ok. Top. No, alhamdulillah. Ne kɔni ka kuma in ne bolo a bɛ segin kɔrɔlen dɔrɔn de la. An balimakɛ a yɛrɛ sigira fɛn min yɛrɛ deba kama a dɔnniya t'a la i b'a ye o de bɛ yen kosɛbɛ. Ko fɛn min jiginna kuranɛ ni silamɛw tun b'a kɛ mɛ ka sɔrɔ a ma jigin kuranɛ kɔnɔ a ka ala ma kalan o la. A ka ala ma kalan o la parce que an b'a ko fɔ an ye ka dɛsɛ taa ni ka segin kɛraw kan nka ne y'a fɔ a ye n ko min kalanna la ne kɔni bɛ se ka ɲa ma k'olu fɔ a ye et puis kuma yɛrɛ kun kan ka kɛ fɛn min ye i b'a ye tiɲɛ na i bɛ kharijul mawdu de y'a ka kuma na ni o de ye hors sujet parce que est ce que baya ye silamɛya donkan ye wa parce que ko limaniya hali limaniya yɛrɛ fɔlɔ wa limaniya de ye fɔlɔ ye an ko limaniya minɛ kan ye mun ye an y'o de fɔ fo baara ka kɛ ni o de ye bon ne yɛrɛ ɲɛ b'a la o la bon komi mɔgɔw bɛ ka seya ka ban an b'a dɔn o bɛ wasa kɛ nin ko in na n'o tɛ silamɛya kɔni minɛli yɔrɔ la ala kira de nana n'a ye e ko limaniya min i ko muso ninnu tun bɛ seli kɛnɛ de kɛnɛ kan seliba kɛnɛ don aw bɛ selicini kɛnɛ don selicini karamɔgɔ jumɛn y'o lakale diɲɛ bɛɛ karamɔgɔ kelen jumɛn y'o fɔ karamɔgɔ den kelen dɔrɔn an mago min na min ko selicini sɔgɔmada de fɛ ko musow tun bɛ ka baya kɛ karamɔgɔ an ka kɛ seli yɛrɛ a kɛra seliba ye a kɛra selicini ye o karamɔgɔ dɔ k'o fɔ dama diɲɛ bɛɛ kɔnɔ o karamɔgɔ tɛ yen diɲɛ bɛɛ kɔnɔ i tɛ karamɔgɔ sɔrɔ min ko musow tun bɛna baya kɛ don min k'a kɛra selicini sɔgɔmada walima seliba sɔgɔmada o de la ne ko karamɔgɔ tiɲɛ na adamaden mɔgɔ tɛ fɛn dɔn min na a fɔ n t'a dɔn ni ne ye question k'i la a fɔ n t'a dɔn o de la kuranɛ ko n y'a f'i ye ka dɛsɛ i b'i munumunu i ma sɔn ka fɛn fɔ ye o ɲɛna o parce que n'i tɛ fɛn min dɔn mɔgɔ t'o dɔn o la e ye min fɔ o de la ne ko e tɛ baya ko ɲɛ dɔn o la ni i gɛrɛla na an b'i kala a la o ye hakika de ye o parce que kɛnɛ kan ko don mɔgɔ min b'a ko selicini sɔgɔmada walima seliba sɔgɔmada de ko baya kɛra o tigi tɛ baya ko kalama i ko al mu'minatul muhajirat o fɔra minnu ma famtahinuhunna ni o de ye muminu o fɔra muminu bɛɛ ma ko ni muhajiratu n'u bɔra makka ka taa madina ka aw sɔrɔ ye ko a y'u imtihanu o imtihanu fana tun bɛ kɛ ni baya layidu wɔɔrɔ ye ni o de ye k'u ka limaniya lajarabi n'o y'a sɔrɔ limaniya jɔnw don o yɛrɛ tun bɛ lajɛ ni baya de jaja baya de ye limaniya yɛrɛ justifié la ye yala i ye limaniya jɔn ye i tɛ limaniya jɔn ye ala ko a y'o imtihanu ni a y'o kɛ ka ban aw ta banna la ko ale ala yɛrɛ b'a dɔn ni limaniya jɔn hakikaw don walima ni min don mɛ nin de ye limaniya kɔrɔbɔla ye n'o ye baya layidu wɔɔrɔ ye o la ne bolo ne e yɛrɛ baselen n'o limaniya min kan o la kuranɛ ye nin aya in yɛrɛ bɛ o de sabati mɛ i kan bɛ aya min ma n'o ye aya laban ye walima aya ka kɔ laban ye parce que aya in bɛ bɛn aya 13 n'i ma fili ɔ 12 in n'o de ye mu'minatu ni olu bɛna baya kɛ o waati o kɛra fatu maka kɛlɛ kɔ kira kɛlɛ ka wele da mɔgɔw ye i y'a faamu wa o kɛra sunkalo kɔnɔ o tɛ seliba ye o tɛ selicini ye n t'a dɔn n'i y'a faamu o kira ye wele da ka mɔgɔw de wele ka na silamɛya ma cɛ ni muso nana cɛw tilalen kɔ a minɛ na silamɛya minɛtɔ silamɛya de minɛtɔ n y'o de f'i ye limaniya minɛtɔ u bolo u y'a kɛ nin de kan n y'a f'i ye n ko ibn khalafa ko faja arrijalu والنساء والكبار والصغار فبايعهم على الإيمان o de bɛ على الإيمان ko u ye baya kɛ limaniya de kan wa o baya limaniya kan o y'a sɔrɔ ko layidu wɔɔrɔ in de don et puis cɛ ni muso bɛɛ y'a kɛ cɛ ni muso bɛɛ y'a kɛ sabu hindu tun bɛ bayakɛla muso ninnu na baya in kɛlen ala kira fɛ hindu ninnu fɛ a balimakɛ dɔ bɛ yen n'o ye abu huzaifa ale kun tuubira depuis silamɛya daminɛ a y'o ɲininka yala kira bɛ nin ɲɔgɔn de di aw ma ka kɔrɔ wa aw minnu kɔnna silamɛya in na a bɛ hayatu sahaba kɔnɔ a ko hakaza yubayi wa hakaza yashtarit a ko kira bɛ nin baya in de di an bɛɛ ma cɛ fara muso kan anw bɛɛ ye nin de minɛ ala kira bolo wa n'i b'o ɲini a bɛ hayatu sahaba kɔnɔ a juzu fɔlɔ a bɛ a tɔgɔ ye de a babu min na babu bayati nisa'i n'i y'o ɲini i bɛ nin sɔrɔ ye o la ne bolo kɛlɛ t'a la bilen ne kɔni bolo jɔnjɔnna kan ka kɛ parce que e ko limaniya de n'o y'a sɔrɔ limaniya yɛrɛ bɛ minɛ ni nin de ye limaniya yɛrɛ bɛ kɔrɔbɔ ni nin de ye o kɔrɔ nin de ye limaniya yɛrɛ minɛlan ye
kɛlɛ t'o la bilen o la ala ka sababu ɲuman d'an ma ne kɔni bolo an ka jɔni yɔrɔ kan an ka yɛrɛ ma sɔn walima sɔnna o la dalu ko do mais kuranɛ ko in t'a la bismillah bon a'udhu billahi minash shaitanir alhamdulillah bon wagati min tun labɛnnen don an bolo débat kama a wagati a dafara an ye heure kelen dafalen kɛ je pense que heure kelen tilayɔrɔ fila chacun avait 30 minutes a kɛla 5 minutes je pense que faamuw sɔrɔla position fana dɔnna donc débat banna voilà comme ci wɛrɛw bɛ yen kow ka ca donc sisan an bɔra débat kɔnɔ pewu hein voilà a bɛ se ka peut-être adamadenya kuma min fɔ ɲɔgɔn ye folikanw ni fɛnw na a bɛ se ka voilà o adamadenyakanw kɛ a bɛ se ka o adamadenyakanw fɔ et puis non ɲininkali tɛ yen ayi awɔ ɲininkali tɛ yen ɲininkali tɛ yen ouais mais voilà a bɛ se ka an tɛ bɔ kuma na kɛ voilà o de don quoi n bɛ fɛ k'o de fɔ voilà non bon i n'a fɔ débat ka clôturer an bɛɛ ka bɔ a ka clôturer an bɛɛ ka bɔ 5 d'an bɛɛ ma sa Voilà, il faut conclusion jate quoi. a fila bɛnn'o kan Conclusion jate. En 5 minutes a bɛnn'o kan Ça, c'est vrai. ok problème t'a la donc an bɛn'o kɛ et puis bon an bɛ tɛmɛ ni fɛngɛ hakɛ to fɛn bɛ min yɛrɛ voilà i pɛrɛ la top Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bon, comme là-bas, je connais mon petit doré, dire que je suis vraiment très ravi. Nous sommes déjà là, quoi. Nous sommes déjà pour nous kacha. A kun fɔlɔ ye nin na kɛ dalilu ye ani sababu ɲuman ye mɔgɔ caman bolo o ka faamu sɔrɔ parce que minnu b'an lamɛn hakili b'o fana kun na quoi donc o kan k'a dɔn jumɛn de ye sira ye sisan karisa y'a fɔ karisa y'a fɔ tɛ dɛ n'an kɔmana e yɛrɛ b'i ta ni bila i b'o dɔn sisan o la n'i ye min kɛ o bɛ e yɛrɛ de concerné o t'an concerné bilen o ye kelen ye bon nin de ye silamɛya fana kunna wolo ye k'a fɔ mumini fila sigila ka kuma o bɛnna kana foyi ma bɔ a la o y'ala ni cɛ innamal mu'minuna ikhwa mais ne kɛlɛ ye ba ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ b'a yira ça va pas o donc o diyara n ye kosɛbɛ ça a été très bien organisé dans la mesure où an bɛ yɔrɔ min na sisan fana a bɛ ka kɛ olu de fɛ yen an fa ka yɔrɔ la n'o ye Aidara ka yɔrɔ inchallah donc ka tila ka o fana mesure bɛɛ jateminɛ k'a ye ça s'est très bien passé sans aucun problème vraiment o diyara ne ye kosɛbɛ fana o ye tiɲɛ dɔ ye an kan ka min foli fana kɛ o ye ala k'an n'o dɛmɛ bon a bɛ se ka kɛ toujours les derniers termes que j'ai à dire a ye fɛngɛ dɔ kɛ au niveau de la charia a ko ni charia kan ka kɛ mɔminiw fɛ mais n'i ye i yɛrɛ ye yɔrɔ la yɔrɔ min ni a kɛli se t'i ye donc a da maga la o yɔrɔ kan dɔɔni n bɛ fɛ ka o walawala dɔɔni fana ka dakuruɲɛ fila fɔ o la parce que o kuma tɛ dɔwɛrɛ ye ala ko mɔminiw de ka kɛ comme a y'a fɔ effectivement Aidara yɛrɛ y'a fɔ a mɛnna inchallah depuis combien voilà a ye alimami 500 wele CICB k'a fɔ a mɛnna et puis o y'o terme kelenw ye quoi k'a fɔ kiiri kan ka tigɛ ni ala ka kuranɛ ye kiiri kan ka tigɛ ni ala ka kuranɛ ye comme mɔgɔ caman fana bɛ o yɛrɛ fili ni fɛn dɔ ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ko anw bɛ jamana min kɔnɔ kiiri tɛ se ka tigɛ ni kuranɛ ye yan parce que anw tɛ silamɛ jamana ye caman bɛ o yɛrɛ fili n'a ye ko pays laïque c'est pourquoi ne ni général mun kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso fana gendarmerie nationale ne y'olu fana lajɔ ni o terme kelenw de ye parce que olu ko ne ma ko non yan ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ sariya kɛ Mali la yan munna parce que Mali ye jamana laïque ye ne ye gendarmew ɲininka n ko yala ça veut dire quoi un état laïque un état laïque ça veut dire quoi olu ko ne ma un état laïque c'est un état qui admet l'exercice de toutes les religions au sein de lui sans aucune contrainte sans aucune offense donc bon n'o ye tiɲɛ ye jamana laïque ye jamana min na ni bɛɛ bɛ se k'i ta kɛ o ka bɛn cɛ ma mun de la Mali constitution bɛ se k'o permission di maliyɛn bɛɛ ma mais o kɔfɛ minnu ko olu bɛ ala ka diinɛ na k'o ye silamɛw ye k'u bɛ seli olu ka tila k'u ban bele zɔnbolotigɛ ma olu ka tila k'u ban bele a tɔgɔ di mɔgɔ donni dingɛ kɔnɔ k'a bɔ ni fara fo k'a faga ma olu ka tila k'u ban bele ni jɛnakɛla ye jɛnaya kɛ ka sɔrɔ a ma furu kɛ ka sariya busan siɲɛ kɛmɛ bɔ a la olu b'u ban ni dalilu jumɛn bilen ka sɔrɔ a dun fɔla ka d'a kan n'i b'a kɛ kana mɔgɔ diyagoya dɛ ni aw minnu k'aw sɔnna k'a ye ala ka mɔgɔ ye k'a k'a kɛ ko n'an m'a kɛ aw kafiri suran 5 aya 44 aw m'a kɛ aw kafiri yala o kumakan in an b'an ka siran o kumakan in ɲɛ wa a dun fɔla Mali kɔnɔ yan combien % musulman an ka pitini kɛ 90 ye jamana min na 90% musulman yala mɔgɔ kɔni tɛna se k'a fɔ ye ko fanga tɛ anw silamɛw la o ye nkalon ye o ye kuma fila kɛlen ka ɲɔgɔn cɛ donc n'a fɔla ko n'i fanga tɛ se k'i k'a to yen wala o bɛ se ka kɛ ala tɛ dɔnni da mɔgɔ kun mɔgɔ tɛ se dɔnni min kɔrɔ o ye tiɲɛ ye mais o tɛ ala ka sariya ye bi dɛ
kuranɛ sariya selila o selila mana fɔ mɔgɔ mɔgɔ k'a tɛ se ka kɛ bi a ye kalon tigɛ wala ko k'a fɔ a tigi ma kafiri mun na parce que a fɔla déjà 90% musulman de bɛ 90% contre 10%. 90 ɲanama jumɛn de bɛ 10% bɛ se k'olu kali. Voilà donc dakuruɲɛ laban minnu bɛ ne bolo peut-être 5 minutes ma se o ye kelen. Ensuite kuma fana filɛ ni kuma kalalama bannen da kɔnɔ mieux vaut i ka wagati jɔ ka fisa i k'a kɛ kalokalokan fɔ ye nafa tɛ o la. An bɛ yɔrɔ min na ni n bɛ se ka n ka dernier fɛngɛ kɛ numéro téléphone de numéro ye voilà pour tout terminer au numéro de Orange 70 03 48 53 70 03 48 53 oui, Orange Malitel 97 06 08 48 97 06 08 48 voilà numéro di kun tɛ dɔwɛrɛ ne yɛrɛ ka adresse n sigin bɛ Sikaso de n ka so bɛ Lafiyabugu kɔkɔ et puis n ka misiri b'o yɔrɔ fana na an bɛ sariya kɛ yɔrɔ min na donc k'a fɔ mɔgɔ mako ka jɔ ne na diinɛ sira kan o mana kɛ fɛn o fɛn ye comme kɔrɔ y'a fɔ cogoya min na débat in fɔla ale ye hali ale ma kitabu lajɛ ou bien ka kuranɛ lajɛ k'a b'i préparé effectivement o kɛla o kelen de ye ne yɛrɛ débat in fɔla ne depuis le mardi passé fo bi ala de ye n seere ne ka maga kitabu kan ko n bɛ nana ye pour k'a ka seereya jɔ o kɛla bi sɔgɔmada de ye n k'a dayɛlɛ ka lajɛ jɔ n ka na ni ɲɛ on sait jamais mɔgɔ kana da i hakililata dɔrɔn ma o bi fana sɔgɔmada in de ye inshallah wasalamu alaikum warahmatullah. C'est vrai? Top. Mais nous pouvons également nous faire de la catégorie pour un enfant. Bon, je vois que au féminin. C'est très très important. Ni ta don a fanta. Bon, doni bala ni don na ne ya bala. Ba don ta don. An ka fɛn ɲagami. I ka 5 minutes b'i bolo. I b'i ka kuma. Daniya ye ma kuma kan. Voilà. I b'i ka kuma conclure 5 minutes kɔnɔ. Voilà. An kana kuma ɲagami. An kana débat fɛngɛ. I prêt là? Top. Alhamdulillah. Balimakɛ ala ka waraba murutilen. An kun ye ɲininkali minnu kɛ komi kuma laban an filɛ o niveau de la a kun y'a fɔ a ye a ko maa si m'ale kalan kuranɛ na ala de y'a dɔnni bɛɛ d'a ma ala y'a dɔnni d'ale min ma bon an kun y'a ɲininka a ka fɛn dɔ fɔ an y'a ye a bɛ n'a fɔ ala ma o dɔnni d'a ma nka ko an bɛ o dɔ fɔ a ye seliji bɛ silamɛw bolo o ye seliji tali daminɛ ka seli ka waati jan kɛ ka sɔrɔ o mana kuranɛ kɔnɔ kɔsafɛ de kuranɛ ye o seliji aya jigin o ye ka o ni an balimakɛ la ko a bɛ o ta nin sigi sen fɛ ka o kɛ a ka kuranɛ dafa dɔ ye nin fana ye komi ala y'a kala kuma dɔ la ala tun b'a kala bɛɛ la i bɛ se ka dɔ fana sɔrɔ maa dɔ bolo ko nin ye dɔ sɔrɔlen Sherif Ahmed Tijani Hayidara bolo ka di an balimakɛ kan a k'o fara ala fana y'a kala min na o kan mais dɔwɛrɛw bɛ yen min t'o ye mais an bɛ da seliji ma ka d'a ma o la a sera kan ni o de ye bayako ye komi a ye fɛn minnu fɔ mais a tɛmɛna kumani dɔ kɛrɛfɛ fo an ka o yɔrɔ fana souligner parce que peut-être mɔgɔw kana taa jɔ ko wayi a y'a fɔ an ɲɛna n'i ye mobili mara n'i ye fauteuil mara ni villaw jɔ k'o de b'a yira k'i kɛra diɲɛ fɛ la fauteuil tɛ a tɔgɔ ye di mobiliw de bɛ ta bi mais kununko minnu tun bɛ yen o yɛlɛnka dabaw de sow de tun bɛ yen ɲaamɛw de tun bɛ yen faliw de tun bɛ yen ɲaamɛ tun bɛ ala kɛra bolo so tun b'a bolo ɲankuma n'a tun bɛ yen o ye bi mobiliw de ye o kɔrɔ mobili ye indispensable o don wa o ye fɛn de ye fɛn min maaya tɛ taa u kɔ bi i mago bɛ s'i ka ciw ma n'o tɛ ne yɛrɛ y'ale jakarata dɔ kana kunun a bɛ k'a tile k'a la jakarta walima jakarta tɛ de yɔrɔ o fana o ye diɲɛ masiri dɔ ye o la n b'a dɔn a kan tɛ o ma ɲankuma parce que bolimafɛn o tɛ diɲɛ masiri ko ye o la i bɛ o ta yɛrɛ kira tile la cɛw kun bɛ yen a ka sahabaw la se b'u ye u b'u sakɔnɔ dumuni kɛ u bɛ si u sakɔnɔ so kɔnɔ kira m'o haramuya o kan o kɔrɔ ka kɛ diɲɛ fɛ de ye ko diɲɛ ka i ɲina sɔrɔ ka i ɲina ala kɔ o de ye diɲɛ kanu ye sabu ka da kan a ye min fɔ k'a fɔ i ka mobili mara Seydina Ali ko ten de ko laysa zuhudu an la tamlika shay'an innama zuhudu an la yamlikuka shay'un ko banjiyana tɛ kana fɛn mara ye ko fɛn bɛɛ mara fɛn bɛɛ tigiya kɛ nka kana sɔn fɛn ka mara ala kelen kɔ ala kelen k'i mara kana sɔn fɛn wɛrɛ k'i mara ka bɔ ala fɛ yen n'o tɛ masa Solomana a bɛɛ tun b'ale bolo masa Solomana a ye masaya kɛ a ye mara bɛɛ kɛ
se tun b'a ye fɛn bɛɛ tun b'a bolo nka se in ma ɲina ala kɔ o kɔrɔ ale ma se m'ale ɲina ala kɔ o kɔrɔ maa o maa ye diɲɛ ɲini i bɛ diɲɛ ɲini ka sɔrɔ hali nɛgɛso t'i bolo diɲɛ ɲini na bɛ yen hali nɛgɛso se ta a bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ sabu a ye diɲɛ ɲɛnamaya de ɲini mɛ dɔ bɛ yen avion de b'a bolo k'a pan nka maa t'a kɔn alijinɛ kɔnɔ sabu ale ye avion ɲini min kama i bɛ taa sɔrɔ avion b'a bolo a bɛ mɔgɔ joli bɛ yen peut-être a bɛ se ka taa n'o ye hiji la n'a ma nana ka avion ye a b'u ta ka taa n'o ye cogo di o n'a ɲɔgɔnnaw o ye se bɛ sɔrɔ ka baara kɛ ka se sɔrɔ nin n'a nasira la k'a sɔrɔ e tɛ diɲɛ ɲini n'a ye la Seydina Ali ye min fɔ a bɛɛ mara mɛ kana sɔn olu ka i mara k'i ɲina ala kɔ o dɔrɔn de don o la n b'o fɔ n balimakɛ ye o la ka taa ko kabiri kelen kɔ n ye kuma fɔ a yɛrɛ ɲɛna n'i ye villa jɔ n'i ye la a n'o tɛ ɲɔgɔn ye sa la o bɛɛ mara silamɛ ɲuman nka kana sɔn k'i ɲina ala kɔ o la alhamdulillah wa kuranɛ fana kan ka kiiri a kɛcogoya ɲuman na siga foyi fana t'o la o la o y'an fana ka hakili ye nka an ti bi maa kan maa min tɛ silamɛ ye n ti taa bi mɔgɔ dɔ kan k'o diyagoya don fɛn dɔ la anw bɛ violence contre la 100% sabu an y'a sɔrɔ cɛ min nɔfɛ n'o ye Seydi Usumani Madani Hayidara ye ale y'a fɔ ni idée min ye anw yɛrɛ b'a ka ten an ti bɔ a ka ten ni jɛngɛra n'o ye alhamdulillah an bɛɛ ye silamɛ de ye o ka an k'i ni silamɛya sariya ye parce que ne ye silamɛ de ye mais minnu ta ye c'est pas la peine o ye ne ka faamu ye ani n ka yecogo ye wa o karamɔgɔ kelen an y'o de fɔ baya ko sira kan ale sera k'o lajɔ a ɲininkaba bɛɛ la ka dalilu bɛɛ d'u ma k'a bɛɛ datugu la wa ala sɔnna fana n'anw ni maa o maa sigira an bɛ ala b'o o se di an ma o bɛɛ lajɛlen kan wa ni o ye yɔrɔ in fana ye ni o de ye diɲɛ sɔrɔ dɔ ye an b'a fɔ diɲɛ sɔrɔ basi foyi t'o la fo n'a bɛ min ɲina ala kɔ wa ala ka faamuya ko ɲuman di an ma ala k'an sago di ala ka hɛrɛ k'an ye ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ne la saba o bɛ fɛ ka deli dɔ k'a fɛ n'a tɛ kɛ baasi ye bon an ka taa la fɛn wɛrɛ deli tɛ quoi minute kelen dɔrɔn o ye deli de n'a sɔnna o don n'a yɛrɛ ma sɔn awɔ mais o tɛ débat banna donc alhamdulillah kuma banna ni min ka di i bɛ se k'o donc kuma banna aya kɛ to sa vraiment ay sabali bon je pense que bara nɔgɔyala voilà on a débordé même 10 minutes parce que heure kelen banna an ye 10 minutes fara kan donc sisan i ka foli ka laban c'est à dire kuma laban foli dɔrɔn sana ka wuli ka sira cɛ quoi ah non comme sira de do c'est abana ayi an bɛ ɲɔgɔn non débat banna sisan voilà voilà ok